Oh, ayan mga kapitik ang nahuhuling ano ni dito, may dalag din siya oh. Nakalulundag. Oo. Yan. Yan, ganyan na lang yan oh, dalag. Ayan dalag oh, mga kapitik oh, dalag oh. Rumas. Ayan oh. Laking dalag. Ayan, dinudukot lang po nila yan sa butas. Ay, ito pala yung malaki oh. Asan? Ito, yung malalaki. Diyan Ano pala. nga yung ano? Itim. Oo. Oh, din yan, halo na nga yan eh. Isdang dagat tsaka isdang ano, yung pampano. Oo. Oo. Ito yung malaking itim. Oo. Yung lumalaki. Oh, yun oh, yun nakahuli oh. Ayun, yun, malaki. Okay. Ayun, may nahuli dun. Ayun, nakahuli oh. Lagay ko muna dito. Dito. Oh, yun. Ayun oh. Hito. Ay, naiwan yung pala eh. Ano yan, limango? Hindi, meron dyan, may laman. Ayan, meron po dito, oh, limango. Ayan oh. Ayan po, kinakapalang po nila sa butas oh. Ayan mga kapitik. Ayan po, naka-vlog po tayo, shoutout po tayo. Ayan, Kapitik Mix Vlog TV no. Ayan po, pinapasok nila oh. Yan ang kampo. Ayan, alimango oh. Baka maraming laman yan. Oh, lalim oh. Kaya lang, matinik ano. Oh, yun oh. Oh, dalag na. Kaya tama-tama, may libreng ano yung ano, yung yan po,